Canal vim ko jet bala LVD kelgdba et pour ta yamba ne ton soba la fãag da Jesus Christ a yʋʋre sẽn ka sab wẽnnaam b maaned la lohrem yɛsa tɩ d na n le paam taaba ne sõs-kãngã sẽn yaa kaset vẽnegre d kotame tɩ wẽnnaam bark la wẽnnaam laafɩ zĩnd ne yã yaa sũ-no kãsenga tɩ tõnd bãnge tɩ yãmb yaa wʋsg-wʋsgo n be plateau kõngã zugu sõs-kãngã pʋga wẽnnaam na n tũnug lame n maan y fãa neere rẽ rũnnã wẽnnaam kõd la lohrem tɩ d paama d baaba d yaaba d na n sõs neba tɩ b kõd bũmb wʋsgo bõe yĩnga d sã n paam zu-noogo zĩ ned baaba zĩ ned yaaba d na n paama bũmb wʋsg sẽn na n sõngd d vɩɩmã pʋga d tẽebã vɩɩm pʋga rẽ wã paa ne tõndo tɩ mo-moasã bala y yam na n yɩ noogo rẽ wã d na n kosa d baaba wã tɩ yãmb sã n tõe n vẽneg y menga ne canal vɩɩm koɛɛ gɛtba la LVD kelgdba ne woto wẽnde papa tõnd ka pʋʋs yãmb la bark wʋsgo kɩɛmame d kɛɛm sõma-sõma la yãmb me kɛɛmame yaa sõma wʋsgo pẽgd wẽnde bark yãmb sẽn n boolo tɩ d na wa zĩnd ne yãmba me wilge tõnd me sẽn pɩʋ zĩ-ningã tɩ ta rũndã yaa woto mam yɩɩ tẽn-kodgo mam be karto sẽn boond tɩ wɛgdo la mam village yaa kuk sabla rogma tẽngã mam yʋʋla Benjamin Minungu mam buudã soka tõnd yɩ tɩɩm dãmba baa yãmb sã n mi ned sẽn yɩ tẽn-kodg soolmã yãmb sã n soka bala tɩ wɛgd dãmbã yaa wõna me yel yãmb tɩ yaa tɩɩm dãmba mam sẽn da be école primaire karen-biisã fãa sẽn mi tɩ mam yɩ wɛgda b zoeta maam bala wɛgd dãmbã ra yaa tɩɩm dãmba mam baaba wã a yɩɩ tɩɩm soaba la yẽ me rɩ tɩɩmã a baaba nengda n tɩ mam yaabra wa nengẽ mam baaba ra tara wala mo sã mi tɩ a reega ba bũmb wa wala tõe n yɛla woto m baaba ra tara pagba naas wakat kõngo la dara yembre mam wan tara yʋʋm piila yembre tɩ mam kẽng tõnd village a kuk sabla wẽn-doogẽ wã nem zoa yembr sẽn da boond tɩ André Sanwidi la tõnd kẽngame pa yet ned n yet tõnd tɩ d kẽng ye tõnd me yika ba tɩ n kẽnd wa yaar woto bala tõnd ta wa mikame tɩ yaa karen-saam dãmba tɩgeng n da be beene la karen-saam dãmbã wakat kõngrã yaa bãmb b yopoe bala rãng ka wa rũndã yem b sẽn wa n be koadengã tõnd me kẽeme mam bʋʋma karen-saam ninga sẽn da moonda wa a yʋʋla Wedraooda koɛɛga wẽnnaam boola la 94 yẽnda moon koɛɛga wakat n wa zĩnd t'a yeele t'a Zeezi tara pãnga n yɩɩd tɩɩmã rãmba komonega wakate n yɩɩd sõaba masẽm zĩ wã n kelgd bõe bũmb maala mam sũurẽ wa bala nebã fãa ra zoeta mam baaba t'a yaa tɩɩm soaba tɩ wa yeelma tɩ pãng n be n yɩɩd ned n tar pãnga n yɩɩd tɩɩm soab tɩ mam ba wa nebã fãa ra zoeta wã bõe kõ mam tagsgo nem baa sẽn da yaa yãag to-to wa tɩ mam kɩt n zĩ n kelgde baoosgo karen-saamã wa n sokame tɩ ãna soaba n dat n tũ a Isa Masiya wala wakat kõngo rẽnd tɩ Isa Masiya n ka Zeezi wa rũndã zugã ye tɩ mam me zẽk m nugu wa mam zoa André mam tʋʋr n taa me zẽk n nugu wa mam ket n tɩ rãmb tɩ tõnd yɩ tõnd d yib bala sẽn yik n kolge tɩ pʋʋs tõnd yĩnga sẽn pʋʋs tõnd yĩngẽ sã wa tõnd yiime n be yɩngã n deemne la zemsame tɩ karen-saam dãmbã me b ra segla rɩɩbo n kõba donc b sẽn wa n zĩnd dɩtẽ wã mam n kolgame n yãs karen-saam dãmbã taoore ne n bɛn fɔdga rog mika bɛnna la yãmb da ning wakat kõngrã yaa yẽ bal wa a to raka be wa masẽm yãsa mam geta karen-saam dãmbã sẽn zĩnd dɩtẽ wã tɩ karen-saamã yɩ wa yeel maam yaa mam saam-bil menga bɩ ya fo ratame la am ye yẽ t'a a wãda soagba sag muu berde n los zẽedẽ wã n kõ maam
tumam kelen de num nusa yi woto indi mam de insha Allah le so ma fara tam ya hala tam ye papa dal kale bo nuk pekar ko nuk pekre ton da kami nuk pekro kat ko fem pam di batte tanore ya woto be han le woto lo jena won ko mam de ran diwa aso ko mam puo pidema tam keten ya ha lele nusa tele aso ko mam ya fara tam ya hala tam ayo yem tigam ki woto bala timam lo on kuli yete jin so ko ne bala wan tari wakate vila hwa yami minti kom diblo rita ne baba kom pula me rita ne maramba wan tari ba wakate baba jinna me ne mam kiem da ma lam yapa te peka nu san watamam tam ya yem kana ndie te bujuma menta ne batava no ne ba han wa jindi tunwa lam yawlin yele yimam kinga ne sar koronga jin la ko mam di tum di ntire ye san shi da ko nga ya soma ye benwa ab ko ta ri to fo ri ntire voilà la ble ye lam ya sa te a Jésus pa nga yi da tim soba yi de swaba rete ninkema jinyi be tum baba jindi tin la kela do te mamada ma mejin kela do wa te ya pa ka me hinde jin wa kela do wa e fansi shede den kela de nyaara mam pemi wa mam jin tar ko ma per nyam ni hinya bum la e wan to mam ni sin yala mo jin to do wa ka yi do to baba wa yi kame pe ka nu gon yi ki an yi wa maham na bange ti yelwa me ya maham de ro berde a jama pour jouer las ka mam to atumam kelen lai en lui maham liwa am ya poka wudga mo wata to le yen yi pipi ngwa wait mam zaira me ta je nya ko mo wala ma sobogam ko sobogam tarik ma mo hanki sa ro ngwa amma na rahma wai m ya pokro ngwa nan tip ma m yalo yi rewa maham wan yiwa man yan baba m pelanga jot in yagda me le bra ka yan baba ay kala woni mam baba yasi mo ha mam ya poka mika me tum baba han watun fa mam boda jiya mam jota me sanam bolum baba njiliki nya yella na ngome ti abuyinga ti pa biya mikte ampa mama ya maham wan yele ta Jésus panga yira team soba tum baba yolo ya team soba haya yella nam salame sidme ba maham da nyaga asanken wongo apera mam titun yi nken wonga ya wala bon wong ya bondo bon ya tonne ten ko sene wa more donc ya wala voyage bi ayo ya chasse traditionnelle nje ati tier bon ti som sare voilà ti gugo voilà bol ya toto mo ya toto donc ton tutab yiwa ton le ba kon tamala tima be ka gonne nerwa ndi la koma ya le manti mam hanchen ya werunga bem lobre mam sedi kum pokoti ton kene o ya so am talion yo maham lobre so am lai panyo hakode panyo sore rewa kitamente wakat kun chaka mam si de milima me yer solama wa empane o lapson wa yete nedembe tapanga yiti msoba yawa sama baba sungri lawli imam shuno ko te bang tenedembe tapanga yir man baba mahamda tete anyema la ganda ko mite yella katamba baba yamba baba bilfu re wani man pabra ren ham pamma moto ha am pusa Jésus sigam han yamba baba bam yaba hangomne taralem pa bewa man yamba baba mpelanga kita yagdama emam pusa me nyar puso me yela me ya Jésus yam sanda tamam situ yam ya yisi nan baba zakon ya woto sambari man panan tun yam baba nan ku mamka
man so tɩ yãmb tõog n yɩ baa zakẽ wã mik tɩ ay yãa pʋʋsg wẽnnaam kelgdame rũndã la mam wʋmna võore yãmb na tar yʋʋm pila yembrã pa tɩ wʋma võore pʋʋsg kõn loogd poore rasma tãabo m la tar m kẽem soaba tɩ tõnd boond tɩ d saam bila bãmb ra paama zu-noog n kẽng daoome rũndã b sẽn boond tɩ bene wã tãn-gɛta ne missionnaire a yembr sẽn boond tɩ a Charles Greenaway na n tɩ pak Assemblée de Dieu wẽn doga tãn-gɛta la yẽ sẽn kẽngã mosã yẽ lebgame n wa n na n wa segle paga tɩ paga me wa tũum kẽne tɩ mam kell n bedbe mosã n yeela yaa wilg n baaba yaa tɩ yẽ na n talla maam n tɩ kẽ école tɩ m lebg komi tɩ na basem tɩ m yi paam n tũ a Zeezi t'a yel maam tɩ wo baaba ka na n sak ye yaa moto neda ad yõ yaa wẽnnaam sẽn kõ yãmb yam me t'a ka na n sak yaa wilgi bala tɩ m baab am sã n bila kẽng n se tɩ togsa t'a kell ay talla n kẽngẽ talla n kẽng ne sar kaoongã na yɩa yame la yẽ rãn ka mi tɩ yɛla ra wʋgame n degl ye tɩ m sã n bila lebg wã yel maam t'a sakame tõnd kell n yik dɩk n fu wabg n pɛke dɩk n bɩand me n pɛke tɩ bãmb yel maam tɩ b na n yaka yibio maasga tɩ m segle n pa mi yaa 4 heures yaa 5 heures bala la moto da ka be la wan ne ka maam tɩ m yike mam yik n fo n bɩanda dɩk n fu wabga palg n bãko n zom weefo tõnd ta tẽn kodg pʋgẽ mikame tɩ karsaamã tʋme n da tog n tu bãmba yaa pasteur Joël Zabsõore bãmb ket n vɩɩsa tɩ ta rũndã tɩ b rɩk maam mosã tɩ n na n dɩk sãng sora tõnd wa tɩ yõso sãng n na n kẽ weoogã tɩ lebga rasma tãabo rasma tãab kẽna m yaame la nan ka ta koe la nan ka ta ye ket n zarame m da yaame m da zoa weefã zugã m da gõeeme m ka bãngẽ m na wa n kẽ réunion rãmbẽ wã tɩ mam no-bila yembre kell n fiuuge yelbga yelle weoogã pʋg tɩ mam na n kelme tɩ karsaamã Joël kẽng n bao bagna n wãbe bag n vãada n wa puus noda m leb n kelgme n paase bala d zabrame ay ka wãn bãmb me maana baa fɩ ya tɩ mam tar yãbre bãmb mengã sũur wa n sãamame aya tɩ tõnd yɩ tẽn-kod tɩ la b naasne la tõnd ta tãn-gɛta tõnd ta tãn-gɛta zaabre wẽnnaam segd na yɛla tɩ ned ka tõe n wʋma võore tõnd wa n kẽedẽ wã mi tɩ missionnaire a Charles Greenaway a ra yãsa dig noorẽ wã yaa Amɛrk missionnaire a yãsa yã tɩ mam kelemna la a sok tɩ yaa bõe n maan biya tɩ be t'a kadg n kel réunion rãmbẽ wã tɩ no-bil fiuuge missionnaire sẽn yaa sẽn ges woto wã a sũurã sãamame t'a kell n yetɩ b yãase a lebg n kẽ a sẽn yɩ a yɩ ne tɩ tɩ m pa mi yaa tɩɩm ninga ye aya n wa ning mam noda tɩ zabe tɩ mam le n kelme t'a rɩk pɛɛn n vili yetɩ b kul yaa la vẽtem-beebã wa tɩ b gese tõnd tɩ gãane mam pa gũs la leb n vẽ beoog n kẽngẽ naoora ket n zabda wa ta rasma tã naoora ket n modame sãn tɩ mam pa tõe n le n kẽnd yaase tɩ a sũurã sãame t'a yeele Etienne mam na n kẽnga Tamale tɩ bwa tɩɩm wa tɩp biya t'a sɩd dɩka mobile n looge a rasma tãab rada lebg n wa tãn-gɛta wa tɩp maam mosã ne wẽnnaam sõngre wa n ta kiu nod sɩngame maare wa yetɩ ta kiu la pʋsʋka noda maagame noda sẽn maag n sɛo mosã mam zĩndame n tagse yem baaba bila yãmb ka na tɩ gʋls mam école n wa yaa
bala mamda yelam baba ti amda tintikin école le ba kumiya woto abate mam lore la mahambe tim nanti le ba kumi ya wonna mbalen kelen da konte nya ko ngayam padam dan kami mahambe ta vonre la mahammi bumninga ya ti pinna ya ne sarba wakata yam vila hawati kumi hambe be panga wakati kale watu ngode yamme wa pe yewa ba mena namsa so ndama sare ngode ni bonde rumse ya gunhude ko watu yam nenge rewa ba hungum tom na tintle ko kumi ya na wa defanda bama asure yino tidam te ya jusin kale voilà donc tu bam shirken école wa et novembre mois le 3 novembre te gulma tamam kelen shin koronga la kelga yel solumde tonsen yi 3 novembre lem teten tera yuma yem tera soma yum pile yemri bire korom la yamara we kam won kam signore gigo la bombo kazeli yimde ya sida Leo maha no wala san shay ti ton le bon ken école la ye janvier rahman nourare la mam mettre wa mbol mam ti mam ken te bete directeur la me jam nan ken CP2 ti mam mi korong soma ma mi son ba mi soma lam tun wuli yam ma vonre CP1 lab yam ngulo yamba et bana kyanga yam CP voilà mala ki wayi CP1 bala te talma ma ken CP2 la relam bini yam tu ma vonre woto bala pina ko sanda yete fo nyaka yam nan to Jésus se dar kon bala ab singa fo ton bondunate alphabétisation ab da fo bitin isamasia chevre na bete bonte bitin isamasia voilà fo singa benre bitin isamasia la yam na pam faare yam ne yam yidamba ay kana semaine yibo ay te fo karam na yene jugna nanana mo hatib sing gulba wuli ton gulba ay te ton me sing tare finna fo handa go sugure ci wata am se ay fo ton karma bona wona am shibra bala nouveau testament de ancien testament da kabe wakat fo karam na la soma donc kitam ya miracle nasara jibar koy pamiya kare kiugo yibteka no mamda le ngami kor ngane more ya ya ina nani mama hawa e kolongo re wankiti fa woto la wonam ya wonam mam ken CPD o mekete ya wale mbal maminga ami te kambe to pabra kar samdo ma pabra te kami woto lam yolo nengo kay woto papa juber kangay la wakat ma musanka premier deuxième baraka halu te ta CM2 kelen yi woto nre mam wambe CM yo menga am kar sama yela rareti ina to kosa directeur ate présenter ma candidat libre CP1 timam imi tamte ntonga ya te directeur me zanse mam te yelam te yon fa ya wennam dabo la le ya wennam bolo me bala wakat bilisson wata am nan wulga yamba ko e kanga mam son woma asenki mam shurunwa on wani tikani ga mam vima puka bum ko ngon ketem pukur mam haturunda barkoina bala kar samara ko re yelame ti ajeje panga yida ti soba apanga yida swaba piname wila ramu wa rejeta ana ya tim sabla jeta ya shen la jeta ya ne ba yiba inkel ba raka jetwa ambane donc mahambang ti ajeje panga yida tim soba yida shen ya kwa hinkima la kwa ya atuma tum hale yum kataka barkoina bala ton wan le baga yi 1956 le baga waten kodro décembre le 23 décembre Noël betre yita yam han yi tanjata ton yi tanjata nan le baga ngowa voilà ton tawa Noël han loga ay bon yel bon ron jinni mam siba rakan ka porto non waye donc kitamente directeur da kara lakin da re tondo ti shibka be tam nan gumu ha ti ta marché ti bal woni siba ti abnande ma donc mam pam da
perdre la yumna wadaga kitamente yitilet mam lebre un redoublement ha ya nan lebre man CM2 la wona am sunga me auto vota wakat ngom yi 3e barka ketentera nini ha yi pipi la bilibla to bonte tapsoba kuka edwa c'est révolution wakati yi ministre moto on pour da yenda yi bi pugula la reane sare bila ta sobare ama to kelen tal tondo wa collège moderne wa kodo ti ton jinbe atu wata 1960 te yon ti collège yon bonte lycée Philippe Zenda Kabore la ton wambe collège on ton da ton ni c'est yam wana nkan collège oreti yam pa ma ko mli subi ye mam ni ma zikon 14 yambe mam ko ma lycée 12 avril 1953 voilà yetangia tala ton de ko ma lycée ye na yam de ko le ye ayi wana ne yamba bon nan ya presque sukot parlera ndega Jésus yam wam pam ko mlis quoi ayi wan ne yamba bon mam patron était boumjin namiye bala mam wande ko mlis kan mam mbe tiba pour ta yu mata abo abwan sukam bala nemni sisenda tende ko mlis ko to mamaje kam nu bala te gol se jama tondo te tema ton batema tangeta tansa ko cascade de bébé bela ma ton lisiga la boum passé wakat Congo atmam ketna patuen yimi nyoteka lisiga yi le 12 avril 53 la 5 mai 53 quand on était katakiuna ni comment les pour lor pore la missionnaire à Schulz wani el mamia parce que mama bi handa nonga ala tara mam te ton ken baron wata were min na ma haya awa yela mamia te mbola Andrea te wa gan mission waya tina voyage rahma yi dai tanda da lebron wa te zabton wandi say mamna André ton ken magasin wa te le pinri inji bon la bla ila ton te degoucher de mo ha ton nde juin amoy la André yandre yidi yilwa yedan ka yile na ngusamla te ton nan de ka yila mo han tar yila ya wona mi yila ton de yina te ira gu hon ya han yete ipu bi ra gusa ya wala bumbo da gusa ya na ile tin da wakin zaka pote er ka bangwa la bete da gusa ka sankari ka yete tuni kame nyak yam na impouser ayo ka yi wotonre er kenga mbal nan to mane ngade zaka nguza kabala ati naile meti to me regusi la toni comptable yam te na yina me ati ton se singa yin wona mi la hatu sura nome wa yo so minuwa aye yela han nom ne ton totowa ka to nyala he no yela nom pa hada me ay pa hada me la yamlo me ketumbe mi te yelo wo wona wa ntarbo bo wa nta 2h du matin c'est son quel siga ton juto ton diba mam patu yimi yami oteka sen siga asit siga ne panga bon ye ton diba kele wakati bele ton singa gomjena antar gomjena woto ton diba burga bala neka yaga ramba te ne ba yikan wa na wa kelare ne da yenshin be yele arsi son be ne kama te ton yal sen gehin vi ma yelen to zang fas wana ngi hawa ambo wa fa ya woto ngete ay ton to da jugon yelle tane woto vena kesse lamna wuli la bumbu hakika ton pajin barara yi nyaqyam to ton kota si son pidbi dan ton da ngata da yel mengi ayu ton na patarza yele da kantare da kan yam awa woto la ya wennam kita wa woto katun yaqyam ton ka kosme te ab kodo bangre gwama ayu fa wa woto bala
fa wa woto la yam da papa am zamso sa hakang me tib gon si son yella la zamso da ka pa ni ton da tar zamso ninga ya te école recette 11h30 aya 11h30 30 minutes ni midi soka ton yakra wendo wa te zamso tondo sinda bonte catéchisme pina zamso ton verset rama te ton zamso verset rama Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a vers la moto là, et ne sert pas qu'à des amatondo. Ton han yibe mo han kuli, ya tiri mvote lem école zabre. Donc na yela vient là. Tinyo ya wena menga tore, on wa nyake bum ko ngata watu nuzugu katuni ton son kose katuni ton sin jinin taxi katuni ton son posme la mam sin yikin école la rara mam tawa mam karim bitaba bangam te bum madam fi mapuka mam da msule de no mame tam la ne karim bitaba woto haya biya yemre simbonte bagidi Jean Bagidi am nyata woto ngesa on toxa avi ma yelle tamenga yes tamenga yere tamyela ya yefo baba kalembe no maye teti mami wonu bangi ami wana venir mam bum ko tellement ti ashida tamyela ya ele wana ya yira bawa wana mi yida mawa wato bala arma mambe kay mam katara mam baba kabe kam makabe kay la wana mbe ne mam totowa ayida mam na nambe ne baba ne ma lam pasaka ila tam je menge ngewa bon école wa kar samda mafa mam kar mbitaja fa mimba te tikrambe mam fi ma ko wonam sika singam timana tunde hal soma te missionnaire Charles Grenouille ara no mam ne shura fa a paramere no mam soma bon mam pipi culotte ma ham ton ya madame Charles Grenouille kuma dime ka kuma mbale woto ya te Noël betire yita ya fiate ne beti bewo donc singra ne karimbisha ton watame aya te fome wuli fo sota vesirama en karim vers nganti siki en karim vers nganti siki en karim yonti siki fonti yejini ngama te gelen degle tineda tole donc wan tun versiram sonrin yida yin so am lebo de pipi ye woto to mam yi pipi te wala kiloton kuma parakona la ko mam tiliko mam ken tara photo hatu runde oui am na yele pipi kiloté abanum ton pipi kiloté lam yele pipi t-shirt bon pas t-shirt tiliko puisque ada tara manche la mais tara couleur dam ma ta tabo mam yele yem kenna way am gi ham men ma hati way oui ko min ratin singam ko mi so ko mam re ge na men wa oui yi woto nre ti yamlo kele jinde ne tondo la mam tira bente ya wenam senda kon missionnaire damma yam la bang soma te bizam se neba te karmonam sibra abson ko sugru palam la bizam se vesirama nojugu bangde bon mam sin jimru no nojugu mam san karm wenam sibra verset ayem dunan ti tase bi bang te mam kazam sa mo haye ya hal maham wan tar 15 ans wala mam zamsa ya wakat kunta kayim we oui voilà akawarundo ko ye donc mo ha ton wa collège tunda tara chaque netaba bon ne ba yibla tunda penataba yide ya gande ma yembi yebe kodro wondo ka nga poka asongra ne koral la benere gandema yembi Alexis ne da toto ya sore Lazare rebe sap olympique bobo bon tonda penata boso c'est qui n'était pas yelle après on va passer à Dominique Kafando ba gom noir la konkahanga bilib kahanga donc tonda tabo to c'est ça on a ma yelle ton da kaida pour oui tudin ta senside tunda kaida pour soma non wenam lapsit tar yan yak songo kitamente pasteur Jean Olé
senwa a du président comme de missionnaire la professeur la libre wa collège moderne wa du libre lycée Philippe Zendawa yema a libre wa benmen ya professeur te a tempo ka a lisette yema wa ben de professeur donc man pas ma Jean Olé te yema professeur la le yema karasa mo bondo jeunesse torsoba ta parame daga ya ton kuran na ba otogare mondo kudun donc ba ma biba ay wonam sambe fo sorjugo fo mimi haya tanjeta asal grene wena para nde mamon ko kuma mo biya woto ba makabib sun kamal mam ne ningaye ton piran wonam lam pour wonam barka bala bam nyinga wonam manab sun kitamam ya sobrunda mam le yibe wana wa be kole kai mam lem tilu la alizet na ole nu ya sa ay ole alizet da ton korana bo otogar e kolon a jona wakati ti wata ta dama ti ton da be hati ya bibilim to meng ton ko mbi sama ha sanda be otogar ton da tigma taba zabar fa katrere be collège be cours normal le établissement berbere yibe bala dabi wakat kongo ton cheikh da taba ay man korale ay pam samso ton pam samso kan sewoto ton yitame on tong taba nanchen wodo la wodo la kabermbe awa wodo la kabermbe okay papa nanche langada bene te edbati vu bilfu te edkela winam pegla wogod yil bilfti vuse te diolen keng tore njey songo ton wena maya songo songo ananani ingla tenga songo malek safa woda bamba songo sheriberamba woda bamba songo zera kasam damba fa woda bamba songo ton wena maya songo bamanta singre voilà kanal vim ko jetba et pousa yambark yam yanka yande e singra ti tawoto yamu mad baba diaba kasseto ab sugro koso singra han yitoto labsan vimde timba poga labsan desi songo ti wenam pa de panga te kenga tore ti bum fa ya soma papa yam goba me yam son wa na inki wa ti wa ko ya bilfu ya bokko ele yam tar ndatna on ko kanal vim ko jatba nan ci la yamba bon ko ya bon ton wan tawa wona am yel yamba ton ko mbis ni hunda tiedba ton de cheikh da tabe otogar wondo ko mpan som sona Jean Olé bon da singa ne pasteur Jones wata Jean Olé aya wata bondo tardama ngi alors la neige Jean Olé ramba on a mis la dimanche fin ton cheikh da tabe 4h man kora la répétition après kora la répétition ton pana on a célébration so y lor pour moi a lisette kitab te ton yiki ton taba na yile otogar wando gandi noro kelendik so dan tare commissariat central yini ngaton da yin wakat kongo halin yagaran tire hatiya yamlo yila yetame
Je suis jeune et délivré de tous mes anciens péchés. Maintenant, je suis fort et heureux, marchant avec l'Éternel, avec ceux qui vont au ciel, vers la sainte demeure de Dieu. Oui, être jeune, c'est merveilleux. C'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout. Je n'ai sauvé de tout péché. La ton handa yinwa ya au rythme cadencé. Ya woto. Lewa kombi ya soma to yibi biga la sampam fare yen yida yila ratin yela woto. Ya woto. Aw le ton han yino to kombi safa baka kombi bale bani bera abya hamen get tondo. Ate ton ken wasuda te. Alors dare yimre ton ta commissariat central ro koroni ganketumbe commissariat central. Oui. Yete commissariat malgache. Ndatara abipule himbonti Christine ne ayapa yibu. Donc option de Esther juga neton yina. Bamna na bangta Christine siga mpam tondo so. Ton kelen tu cinema wa cinema pourquoi be wa. Ne commissariat enquête yene en debre photo ligi senawa. Mi kinte woneme gira wa en lebro rete wordora ka yalla moto ye. Rete wordora ka yalla moto. Oui. Moi sine Burkina ndabe mbe da wewo. Sine Burkina takara ya wewo. Ya station Shell ambera siabala la kayide be sanda nyoso be lebro wewo. Ya modo. Bon donc on tente avec ton wona rame ngilim da lebro wane. A Christine siga. Malgache biye. Apo otono tira wando. Shura koso yota koso suguru. Gese. Ina yofa. Yam yila. Ton yila otoba. Oui, yam leon taka. Yam leon taka. Barkoina. Donc kitamente ton sami manoto ko mbisi wo pour da tondo on wate. Hatu da lunam tengul yam nepson ko suguru to enquête ya tiendre fate. Barkoina. Oui. Lewa ton kombilma. Ton pama songro so wenam neba wam yela Jean Olé ne Alizette Olé ya wenam neba bam re jeune bo re kitamte abrawon ton yel soma la songa ton ne sura fa donc la bum ko ngana fa tondo ati ton sir singma ha nam bot vigil sulli te jeune damni se fa sem bejin sa taba ton watin te na taba ton metara gwama ya hal 59 60 njei ton taren tikungan targwama rawanya kayam tenan kinga du presa kanwa ti wilga bene karimbisha ti bwana ti na taba amma ne jeunesse sulli njei ti sirwa ti ton jini ngome yo so pour yukunga kaje matabri barahari la taronwa rawanjem sa taba nyak yura pour Jade Jeunesse Assemblée de Dieu. La yura ya Dominique Kafando ba passer comme no bi libre ka ngam da gomna ya yem wana yura to ton kala ndeer yura haya donc ham be bangre zada singra zara mam to ilam ya ton singa ton puda yura oui ayam singa ba ton singa ton puda yura ya cité ton son wa ntum woto wa kero passer baké saint rataba Pierre Kudugu, docteur Pierre Kuduramba, Bampa Baka Lorame, Asore Laza, Akura Daniel Dama, Kellen Tarawoto, Kellen Saint, puisque Mpama Baka Wakatungo, Sanka Dakar et Satenga, ou les Abisha. Donc tout le monde Kellen Saint, c'est ça de lui. Bon, Awaïka après moi, la Singray Woto. Voilà. D'accord. Ok. Toka ya soma papa, nam pusa yambarka. Booming Yamson, Dickon Cotonda, Edmimti, Erkanan Tom, Sahe, Booming Yam Taranam Puneton Dundoy, La Pagun Huatambo, Wakata Turinga, Rena, Inchenga Toto T, Edmimita Papa, Yambo Bibilma, Nasaram Tizenese, Awakata, Yam Sidrika Vima, and Tumwina Ming and Tumazinga, Halti Tawoto, Tondo Ratamti, Yam Edmimti Bibi Fans and Dika Vima Conjezi. Torantara yam yakre ti man tumde wa yam san jen torsa ladmi meti tuma tab
zĩnda me yãmb sẽn maane sẽn kẽed ne wala koe-moonegã tʋʋma yãmb wakat wa n zĩndame tɩ yãmb wa yi Burkina n kẽng zãma zẽnga rẽ fãa y maana koe-moonegã tʋʋmde yãmb tõe n pʋɩ ne tõndo tʋʋm kõng yel wãn-wãna. Ok, mam sẽn wa n zĩnd lycée Philippe Zenda wã n ta seconda concours la tõnd paase n kẽng école normale yaa lycée bogdo ninga sẽn be hôpital sia en face tõnd n yaa pipi karen-biisi la yaa ne concours la b ra kẽnd beene yẽng tõnd paasa concours a bõndo seconde n paam n kẽng be n tɩ maal ha tɩ ta terminale donc wakat n wa n zĩndi mam sẽn n kuli mam taame n mik tɩ n baaba ka be yɩr ye maa day tɩ n daare a mo sʋk n ma n baaba bee tɩ sĩnde tẽn-kʋdga wa tẽn-kʋdgo wa ta tɩ ratã sẽn daara n sʋk yem baaba bee yene t'a yel mam tɩ n baaba bee roog bi-bees rooge sʋk ya maana bɩ t'a ka yao lempo ye lempo wame fãa yẽna pagba naasa da 632 francs la ra tog n yao wa kɩr koabg la pisi la wa kɩra yoobe la tãmbã yiibu la ra tog n yao yãn ka tog n yao yõ bala b yõka lame tɩ page tɩ mam sũurã sãame mosã tɩ mam kẽng tepe tɩ nensaara n de be wakat kũngo yamam datame tʋʋmde pour les vacances tɩ bet mam tɩ mala yema n paama soaba tɩ yetame kẽ tɩ gardien de barrière de pluie tɩ bãmb sɩd kẽngẽ yaa pa tʋʋmde yaa sora min pagsa sẽn mini wakata tɩ sora rɩk wa musgo tɩ pa rata sã musga min baare tɩ sora fa ye tɩ b yaool n pak n bas mu-bɩ dãmbã tɩ b kẽne donc mam maana tʋʋm kong kiu a yiiba tɩ b yao maam 6660 francs tɩ la kob tã la wa kirpisi no la kirpi t'a la yiibu wakat kõnga yaa ligd wʋsg koe la b ra reng yiisã n baaba parce que mam paam tʋʋm mam yeelame tɩ m nao yaoome tɩ b basa rẽ mam kɩame tɩ pour agent spécial la barka la m kell n yao ligda tɩ beta tɩ mam maan neere alors mosã bũmba tʋʋm sɩngde ko-moon n yãsem gomna mam tɩ yeta sɩngã ne mam zaka menga bala masẽm yao n baaba samna woto wã liidã n kell yaa mam yãka sẽn ta wa kɩr tuusri n kõ mam kell la bilf bala wa kɩ tuusra rɩkame tɩ ra niisã tã wa kɩ tuusre niisã tã la ra ya tɩ basɛ ha ta sũurã noom ne maam mosã a bãngame tɩ lebga bɩ-yẽsenga bɩ-yẽsenga yaa bon ya wẽnd maa Jésus maasẽ min woto bal wa lam date puisque mam tara kẽndame wa la yap wa la baa yɩ sẽn tõog n maan wa masẽn maana ka be wa donc a bãnga mosã tɩ b rab nins n be Kirist pʋgẽ wã bark beeme b yaa toore bark beeme sɩda donc tɩ m baaba sɩng masã n nan maam sõma bon donc masẽm wa n paase vacansia wã da be wa da ya bõndo formation la b ra segd n kõ-ba tɩ b tog n leb professeur de CG rãmba donc mam wa n wʋma kibare tɩ la be n wa n baood professeur dãmba tɩ m baaba leb n yeel maam tɩ mam da bao tʋʋmdã mam pa na n kẽngẽ tɩ mam sɩd gʋlsem yʋʋre wa rẽ wa ne mam kẽnda Côte d'Ivoire tõog n tat ning maam collège donc école la ra yaa Côte d'Ivoire ning mam collège la Providence de Dembokoro am ye professeur de mathématiques parce que j'étais bien en mathématiques à l'époque alors tar n tar wã n ba leb n wa n wa Abidjan a ta tara zoa sẽn yaa bõndo président de lebend y logn ka logn ye bãmb yaa méthodiste taoor soaba lebenda soaba baaba lebnda yɩ assemblée de Dieu président wala bãmb rẽ lam da rat na n yaa woto b la tara b zoa sẽn boond tɩ Nangui Samson bãmb yaa méthodiste wẽndo wa président wakat Congo donc f sẽn seg taaba la m baaba leb n yeel yã a tɩ bãmb biig n be ka la bee Dembokoro yaa professeur beenere tɩ b kell n bool maam tɩ m wa re école méthodiste rãmbã yaa n gẽer ne ning sẽn bɩ a be wã a de tʋʋn la ligde tɩ mam me kell n tɩ ta mosã n na nem démission collège la Providence de Dembokoro kell n wa
le remite de la directeur donc mam jinna bongwanu wakat kunte ne bara tara digidi ya anyi rama fief labe donc zabre fa bono vendredi zabre jusqu'à samedi la kan kabe korn pindie amna taram adjoint ta bonta Emmanuel Kwawo ton tura ta vendredi wa king village ram wante man ko monko bala ko monka ton singa toto wa haldim ndakete karim bi nda sadu wa ron yeno woto bala ay le baga nanawa te kitam to shi son kengar bala pam nana te pam te tonne ya nepsi après ti man bum ko mo donc mam wante be wo man ba mam yemra mambola Emmanuel ti ton tu taba en kenda Emmanuel Kwawo ya yiwari ton ken mahamman ko monko bela mam pam junome mbang monsieur Emmanuel Zongo l'homme d'affaires burkinabé là voilà nya la betara ko table ton banga Emmanuel hôtel Splendide Torsoba ye ton banga ta bene tara ko table mam premier poste radio mahamda men ya ne yenda voilà ton kelem bang taba rien wakat fama min kenna me so honne bamba zakon woto mpu honne bamme hata wata bam para hando pipibiya tebet mo pour yura to mo pour biya yure woto donc le bras rom a Chris terba ham pam taba le bras rom ouais te ton min kengbe ya le yin keng ko monra donc dala yimre ton kenga ten bo ti kotobi bene ayi rama fiefe la nef na taligidi kaka wada da songo kat kun ton tawa ton manar ko mono mamna Emmanuel ton man ko mun gan sey wanta zabre 20 na ba briya ton na ba zakin Côte d'Ivoire be wa Côte bi na ba zakin la briya tondo dile ton soma absidi ton ne wawri oui bon wanta ga wakati to nyama mun to wuloro nere na ba ro wayum nje Emmanuel yeti gana na ba yo zakri donc maham wa enki mo ha yemfu yale tamna injin ligo jugo amia pour chercher ngaya o sanel yululu dalla renga yam toro mu wata mu at parimi anga mam tere mam watu mam tudu biya mai kam sokoy yebi lam timam wagan kaya la yamma na banka tibi lam timam wagan kan ma yi aye ka tun yi wa atuka tambe no yam ka tun ka sakote meta yi ta ganya shina nore ama po sada nedam kana na wai mam ji mo paka mam yes am hangane na yitum ko wati yitum de wati yelle how mo yi mahanti be wondo to ati puso nem yin tishan shida makrin pa ma bonbon wa am kelen ngara menwa yi kenga Emmanuel ngazak ni wonte bola yi yelan to sa tel mam to o to directeur le tumman sugri ti min ka to ma mi ti sa abtenwa fo san sikab na ba zaken roni nga fo nangana ya na ba men nga jini nga tambo we wawda san ko san wo ne debsir wawda me la bodo bi pour nan kamiro wa nire ngalabe wai haya ti sana jinne sana ho kuli san jem sam ti bi pour la rika pour on sey asan do bilibla ye nande na ba jini la wotla ba me ro mika wala ba mi kare ga ba mpo la adabro ko mi panana ye ay manu en to man bo woto on shawa la mi ay on patwe yam pana sakbo ti yele biya bi pula to ton ka min ma bude ya woto hel mam ti ade deletere yam da to ton pak mon do ko wa able ko pa ala bli ton ka ayam nan di bi yese bi han ka gando on she yadre 4h du matin anayi kam mbab sama ti wuli amame nan yimi anan yi bele leb so barga zugu en kelme tara kelang budu ab san kelmoto pa ni fa wum kelanga nan yi bele donc pa ba fa nan yimi la roka yit wakat ko ngi
la kelonga pour na elementi o pawa para la pawya donc pa fa yita zala absan ye pipi ro yi yelle ambo awe ba pa fo bon ku paka fo bala fa ka won kelan ko la le yi donc Emmanuel yelmam ha ti yel ko nan jindi ti renwa mam bang na mane ti mam ye wende shongone ma sa runa ko bi sa yene to wonon ko bam yo se pare mi je ya woto yen koy ne mo ha mam lebante ta ada yo lab mi yeti gen we helawa bon pare mi koy mam to lam yel bi pour la ya to bo pire ko ta yin sir wani pire tam ni pire ma han digle dignoro ro dignoro yingam num ku nduma zuma ha nambo na ba woni ye ba ya le ba el pakri oui timam tar pozo mi waye sulugi jin menga le watar pozo wanta 3h du matin la wonam na wuli mam panga oui sanka maham yel yamme ton sen wambe missionnaire zakman gardien ti si son si toto si son non kalen si mam to sankara ko ngi oui 3h du matin auto mam wango na gomjena maham pukum ni na auto ruwa kiliya vienam lai tu quoi yel mam ya tim sulugi ngese maham sulugi mam siri hum gulse en lettre d'or gulsa me yelia soli deo gloria ndatin wuli ni latin à Dieu seul la gloire wen nambala njemsi ni wogre timam sura impini sunoni ngwa yesi mam paton biliam ye sanka to ko men film no tore vraiment bilgriya to yesida timam tar pour gomjena mami yom mente ne da gambe la ko wo puka wanta 5h ma to mi kan tine ka Emmanuel ye waya waje ya mam ha to ori on ne ba hinan te kabe ayo ta man se wata ye men ta yin vin mata keta ni guluma hangulsa vin mo kanon de directeur c'est pas possible j'ai dit oui il faut qu'on fasse voir le chef là aussi mam yela la to yeli la kitna ba mi oye to tonte wena ba dignore yemi yi na fugwa wata angiha aya anna ngom pipa yelamte vous êtes des vrais hommes de Dieu par konam ayela auto oui wena mi ulpa ma wore wena mi ulpa ma pianle ngeya wakat kire wena mbara yeni ngata piu ton vi me pour ya woto na ngesi ton man ta papa ton no ngaba ma ya ta ye ne la façon ka piu yele kan pokon wa fo ka umna vonre asita la fo gomna kan kire yari ya piu ngehe fo honna ya soba wena na son foto fo ya soba ye la fo kaseta na yi toko asita donc kitam te ton kele ton yi pipi pa kutubi wondo luna jugo le bra wondo kengo bon la sanka mam wala Emmanuel ngwili wondo ko hasin toto ne da bay kato mbangi barkona maham ndik guluma woto mam la pulo ne wena ji pour mbala guluma yam hanya guluma mam nyawa mam la pulo ne wena bala na ba wange guluma shawa guluma kele mel ma ji pour bon minam datam ta yika seto bala de mam wakat kuntu mam data ram pour shada na sherne kandam no mam wa vacances mam to salam mam nya bumninga yolin yela na yilit mam nyora tiaka mam de yimi yel kanga mam na on kosa wona ti ton son marenche bi wona ko mam kamata pipi akom bilibla yib soba alen kom bilibla tam soba akom bipula boyin tam yeloto soli deo gloria mam jam te soli wa jem sane bilibla deo wa jem sane bilibla gloria wa jem sane bipula ari lama hamde tikon koswa nam te komboto donc mam wuliga am prochada to ton kamari woto amne ame aya wenam sunga me yom sim venge ton malade Maria kela yel solumde et ton malade Maria ya 1966 la septembre 67 la ton pipi bi yaro
la yi bilibla ouais amna wuligi la bum biliba la zikongom kana le ngom wuso ye am para yi ka rom arabra yungo vers 2h30 du matin bon yama nan pa roye mama nan ka jini pour woto bala mi yala von donc para wane kamambala tie pour jabdam mam yikim nande ne kam yak para mbola tawa par jour yimi e bono bi jour yimi tam no wudo yak ya wati yel pakam a tie mi na wati bam kele ndo taba woto song taba donc man bi yelo zakin tu ban talama hankin lotori par contre la sendeng mam mariage a liset ole wana kaw pokunga la wana kitete shata argent amina pokunga ne salbe ta marke la mam vi am nyawa yi bande mam vi ma poka anwa wum tu mam fiancé la manda ta maria abola mam injilima moto ndika nuka mpa mam bwaka hotel mam benjamin kelre on bu fara ta maria mam fo so mari wona na kon fo kam fu pipi biya a han dogorare si hôpital bono lokto lirin wawa talla nyama na mani pour ribe o talbiye ta jinbe tam ya be bipi ala tim fen talla tim na wa nya von rindare ayela mamoto tim na wa ma von rindare le hambili mamme yepa na wo mami din fa mam toksa mparato tona kamari ton lewa matatar pour même le tira la bon kon ya sa donc yin yi lokto le la musarare zabran wa ya parce que rokma yinanda wana mala ton neri o makaito donc ta lewa la musarare zabran ton wa gane azumi bi oton yike 5 na man poso para yima ta mona so ba bi gero berso be yen tete ay bon yema ta samte ay berso bi piala berso nando ina yilo to za na mala ami kan to korre biga berso on korre voilà ti ton man korungu an she ti yole ikna shubi sen sing dar kon woto ma hati bilib kungo ti mari yibio fa ton internet aba man to poso oui la a maria betibio azumarare même jilga la miete bo bi songo fo ya bi wona am som pulume mam se ngu foto to wona am gwama fo hinjin mam zakon nante marbiowa fo naka gan komye fo naka gan mbobum ka pamye wona am songo fo naka le ban bakide mengi ya woto sanka rujol balam pam fukuri la kelere barak ni ngafo nyamam zakon fo sanda te baraka kelam pukufo moton kele table meng ne wona gar wona am nyon teka mal fo mem hen 20 ataka mal fo 20 aka aya me wuli wona am fo men nonglom ne bam lam pusa yinga te yikinte ki kanam kamata ba me ye woto ndre alors non wuli gila bungu mambi ba yimri son doga yi ta ma yi maternité wa to mbe yibote abe pour gaji barkona enfin ya woto barkona alors parent de wuliga mam wa mi kamti asida parce que mam pipi bien wanta yuma yobe eta be CP2 bon akami ba finan la lecteur de la Bible la tonda taran kar yibio fa donc mi karma me ya lon suka bum kenre a teme bili wa hangum toto an wanta yoma niya ay le baka prédicateur asida e ma han karam no wuri de kele singa ne kama taba fa yi woto ya woto mampuda wona barka kama absana mon koya wana brati ya baba ya woto la mambi pul nugum bi pula an wendata pasteur Dimitrius Para yemen posende ya excellente yido fa ye tour rare sa yen nan diri pour rare
mam sura no oui kamata ya papa wakat fa ya wandata wakat fa ya wandata wakat fa ya wandata oui bala biyet pam na tokosugo mam minga hando mam capable mamim ti on am sira ndawon konta ya woto demwa anu mam suru so kama fa yi woto ya rilam da tan paase njewa ti bala nyam ni ma ham yawa vienem ni ma ham yalla gulsum ni ma ham yawa nje da ya bandi ya woto ya ban wena am sinda mane wala ya rilam da tan paase ti dia ro kem to ni da ayo ko ka be vraiment e sumara yinga et suri no ne yamba la canal vim ko jet ba suri no ti ya zam so sen sitar barka lat pamia re et kotam ti wenam pasi panga et kana keng to ti ina na wa pasa soma rewa et pusi la barka canal vim ko jet ba re mam sanda ti gad bumninga yati yolum kaseta yam sun moto wa atara nyodo net fa ya ka lad bangti wenam gwa masin yele ti ka ti makar kanam pam ton ye la ne makre bam na mana sore ti gese makar ninga sam pama ed baba wa bibil ma wakata la yam ya san yitoto obiya ka yam ti pane wenam la wenam pa ne ba an song to pam tongre ba yi woto ne mam ayi woto ne yamba ti ton me gar wenam ti net hangar wenam akana pam yan abade ren wena ning yam fa barka la wena pasi panga papa pusi la barka ne canal vim ko jet ba to dama yure et pusi la barka